हेलो गाइज, वेलकम टू रोज व्लॉग। दिस इज रोहित वाघमारे। कैसे हैं आप लोग? टुडे इज़ 8th of November, that is Sunday, and I am going to shoot my second vlog, which is we are going to राजोडी बीच। यही है विरार में। गोइंग बीच आफ्टर लाइक सो मैनी मंथ्स, तो वो अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। और मुंबई एंड बीचेस इज़ लाइक ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो मिलते हैं। Stay tuned guys and enjoy the video. हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो वी आर हियर एट राजोडी बीच। हम लोग पहुंच गए। इट्स 5:30 नाउ। मैं आपको बहुत सारे अच्छे सीनरी जाके दिखा देता हूँ एंड विल गेट बैक यू सून। So guys, as you can see, after so many months I've been here, और beaches are like one of my favorite places। और mostly जब sunsets का time होता है तो like I can't express this feeling at all, but जो भी है heartfelt है। राजोडी बीच काफ़ी फेमस है यहाँ पे विरार में। You can come and visit here। बहुत सुकून है एंड बाकी का अगले व्लॉग में देख लीजिए। ये वाला जो सुकून है ना, ये सुकून चाहिए। बीच पे आके ये सुकून नहीं लिया तो फिर बीच पे आना वेस्ट है गाइस। आई मीन लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग। एज यू कैन सी, मैं बहुत ज़्यादा आपको रेकमेंड करूँगा कि आप राजोडी बीच पर आए और एंजॉय करें गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड लोगों के साथ। तो या आप भी आओ और मज़े लो। दिस इज़ ब्यूटीफुल 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 बीच। हेलो गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अभी वी आर लॉगिंग ऑफ। यहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन इट्स 6:30 अभी। और मेरे साथ आज डॉक्टर शुभम है। से हाय। हाय गाइस। चलो, विल मीट सून। टाटा।